Rusak. Jadi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Kepada jamaah mujahadah rahimakumullah, alhamdulillah, seperti biasa bahasanya kita isi maghrib sampai isya dengan mujahadah atau pengobatan dengan doa, dimana untuk malam ini malam putaran pertama, karena tadi malam kubronan, ini malam putaran pertama, malam Selasa. Bacaannya surat Al-Fatihah 121 kali. Fadilahnya banyak sekali, diantaranya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ini mobil apa? Ummul Quran wa huwa dawaun min kulli da'in wa fi riwayatin syifaun min kulli da'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahasanya surat Al-Fatihah adalah obat dari segala penyakit. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, obat yang pasti menyembuhkan untuk segala macam penyakit. Jadi surat Al-Fatihah itu obat yang pasti menyembuhkan dari segala penyakit. Ini sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kami benar-benar menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifaun sebagai obat, wa rahmatun dan sebagai rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Jadi beriman itu apa sih? Beriman itu yakin. Bagi orang-orang yang yakin, beriman kepada Allah, yakin dengan adanya Allah, dan yakin kepada apa yang Allah turunkan, bima nuzila, bima unzila, dengan apa yang Allah turunkan. Itu salah satunya Al-Quran sebagai syifa, obat yang pasti menyembuhkan. Al-Fatihah itu tadi hadis yang pertama itu baru satu dari beberapa hadis yang menerangkan fadilahnya surat Al-Fatihah. Saking banyaknya fadilahnya surat Al-Fatihah dan banyaknya karomah dari surat Al-Fatihah, Allah pun turunkan 2 kali. Jadi waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, yaitu di Mekah, dan juga setelah hijrah di Madinah. Dan di dalam ayat yang lain Allah turunkan 7 ayat yang Allah ulang-ulang. Memang Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini diulang lagi. Jadi untuk mengingatkan bahasanya Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu welase Gusti Allah yang besar di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat berarti semua, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua yang bernyawa, semua gegermetan yang bernyawa di atas bumi ini, itu Allah kasih rezeki. Jadi yang Islam ya dikasih rezeki, yang musyrik, yang kafir dikasih rezeki, yang taat dikasih rezeki, yang kurang taat dikasih rezeki. Cuma nanti akan ada pembagiannya beda-beda. Rezeki bagi orang yang taat menjalankan agama, menjalankan syariat dan menjauhi maksiat, itu namanya rahmat. Jadi benar-benar rahmat. Rahmat itu mongko ketika sesuatu mengenai sakit yang mengenai orang yang taat kepada Allah, itu rahmat. Sehat pun rahmat, kaya rahmat, miskin rahmat. Nah, ini yang mengenai orang yang benar-benar taat kepada Allah, imtisalu awamirillah, yang menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Berarti ada yang menjalankan perintah Allah tapi tetap melakukan larangan Allah. Jadi wong Islam sing ahli sholat tapi tetap melakukan maksiat, atau sebaliknya
orang Islam yang enggak pernah, ya bisa dibilang menjauhi maksiat, kerusakan, menjauhi dosa-dosa besar yang 5 itu, tapi sholatnya jarang, artinya banyak yang tertinggal, kosong, bolong. Itu kalaupun dia dapat rezekinya, maksudnya dapat kesenangan di dunia, mudah penghidupannya, itu istidraj. Istidraj itu nanti bisa narik dia hartanya atau kesenangannya, bisa mendatangkan hidayah, atau sebaliknya bisa mendatangkan su'ul khotimah, naudzubillah. Nah, ini istidraj. Jadi orang yang ora patek taat karo Gusti Allah, wong salate ya paling mung dina Jumatan, lainnya yo kadang-kadang tok, tapi koyo rezekine penak men. Nah, ini istidraj. Utawa sewalike sokan mung diskotik, maksiate akeh, tapi ya salate sih rapat, tapi sokan maksiat. Nah, ini ora rezekine akeh, ini istidraj. Ada orang yang sama sekali tidak memang mengkufuri, dia punya Tuhan yang disembah selain Allah, yaitu berhala, atau ya itu orang-orang kafir. Tapi kalau kita di Indonesia, kalau ngomong di forum umum namanya non muslim, nah itu dia tidak meyakini. Jadi yakinnya ya hanya dengan Tuhannya, Tuhan yang dia ciptakan sendiri, kemudian dia sembah sendiri, dilus-lus dewe. Ini namanya rezekinya benar-benar azab. Jadi dalam kitab Wasiatul Mustafa sebutkan bahwa itu adalah rezeki yang dari Allah, yang Allah sudah pasrahkan kepada setan iblis, mundak-mundakno ke rezekine, mundakno hartanya diundake sing akeh saakeh-akeh. Itu memang wis ora ketrimo karo Gusti Allah. Nah, ini mula nek jenengan pengen oleh rahmat Gusti Allah ya yang taat. Taat itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah, walaupun ini enggak wajib, tapi jenengan benar-benar diperintah nang Gusti Allah, endi kapan jenengan susah, udmuni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, maka aku akan mengkabul doa-doa kalian. Nah, tapi ingat, di antara doanya orang yang berdoa dengan Allah itu ada hijab. Hijab itu penghalang, di mana penghalangi doa ini salah satunya bisa tembus dengan ada sholawat. Nah, ini ada kehidupan kita yang sehari-hari, setiap hari ben oleh ridhone Gusti Allah, ben oleh magfirah atau pertolongannya Allah. Bagaimana? Ojo lali dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu akan membuka hijab antara kita dengan Rob kita atau Tuhan kita. Dengan seneng maca surat Al-Fatihah, apalagi lagi ditimpa bilahi atau ujian, maca surat Al-Fatihah terus. Benar-benar saya berapa tahun saya puasa surat Al-Fatihah, menguasai ini surat Al-Fatihah, bahkan belasan tahun. Puasanya saya belasan tahun. Salah satunya surat Al-Fatihah yang kita amalkan. Seperti yang tidak boleh makan nasi, itu nomor satunya surat Al-Fatihah yang diamalkan. Nah, itu untuk apa? Supaya kita selalu ingat bahwa kita selalu, apapun yang kita lakukan, orang tua kita, orang itu mungkin nggak lihat, orang-orang yang kita kenal nggak tahu kita menjalankan maksiat. Wong sing kenal, aku kenal, kita nggak tahu, orang itu nggak tahu, atau kita melakukan taat juga nggak tahu, tapi Allah selalu tahu, selalu melihat. Nah, ini akan menjadi jadi surat Al-Fatihah ini akan membuka hijab antara kita dengan Rabb kita, yang selalu ketika layazni azani hina yazni wa huwa mu'minun, tidak akan berbuat zina. Orang yang mau zina ketika dia ingat bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi melakukan dosa-dosa itu besar, maksudnya kelingan Gusti Allah mirsani, Gusti Allah mirsani. Akhirnya barokasnya surat Al-Fatihah ngenai pepadang, dalane padang. Nah, surat Al-Fatihah ini benar-benar masya Allah. Terus surat Fatihah di sini buat pengobatan apa baru? Enggak, dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Fatihah itu sudah menjadi pengobatan. Ada kepala suku non Muslim cara bahasane, suku yang memusuhi Islam.
Kemudian kepala sukunya tuh sakit parah banget. Itu sahabat yang ngobati. Dengan apa? Dengan surat Al-Fatihah. Dan penuh syarat. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat tersebut, benar kamu ngobatin, benar. Syaratnya apa? Syaratnya ini. Terus kamu ngobatin dengan apa? Dengan surat Al-Fatihah ya Rasulullah. Ya udah kalau begitu saya pun ikut dapat yang kamu dapat. Nah ini artinya surat Al-Fatihah sudah dari dulu udah buat pengobatan, sudah dari zaman Rasulullah. Jadi ada ilmu tibun nabi itu pengobatan nabi. Jadi di dalamnya itu ada kitabnya namanya Tibun Nabi, pengobatan nabi. Di situ cara Rasulullah berobat, ngobatin. Jadi Rasulullah juga berobat. Waqtadawa, teman-teman berobat sopoan nabiyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Kanjeng Nabi berobat. Terus siapa yang ngobati? Umatnya. Tapi umatnya luwih pinter tinimbang Kanjeng Nabi mboten? Enggak. Tapi mengingatkan bahwa kita itu makhluk sosial. Makhluk sosial di mana kita selalu membutuhkan orang lain supaya saling menghargai dengan orang lain. Coba saja jenengan lahir, siapa yang mandikan jenengan pertama? Pasti orang lain. Siapa yang memakaikan baju jenengan yang pertama? Pasti orang lain. Kemudian orang mungkin orang mungkin. Kemudian begitu jenengan meninggal pun nanti siapa yang memandikan? Orang lain. Siapa yang memakai baju orang lain? Nah, Kanjeng Nabi itu berobat. Dulu itu Kanjeng Nabi sudah berobat. Ono contohnya salah siji yang dipakai pengobatan Kanjeng Nabi itu pakai apa? Cantuk itu bekam lah zaman sekarang. Itu mulane coro ilmu bekam, maksudnya pengobatan bekam itu ono sing mengatakan bahwa pengobatan langit, artinya samawi itu sudah dari zaman Kanjeng Nabi sudah ada dan Kanjeng Nabi melakukan. Berarti surat Al-Fatihah buat pengobatan juga sudah samawi, apalagi doa surat Al-Fatihah adalah kalamullah. Jadi nek dengan berobat ya cari dokter nek bisa ya sing Islam. Tapi nek ora ana dokter Islam kepriwe? Wis cocok karo dokter Kristen. Aku ya berobat karo dokter Kristen kok. Yang penting kita tuh makhluk sosial. Selama saling menghargai, saling memberi, nah ini yang kita harus jalani. Ketika Gusti Allah tanya kepada Nabi Isa, benarkah kamu dan ibumu mengaku sebagai dua Tuhan sekalian? Nabi Isa jawab, ya Allah, boro-boro aku ngaku Tuhan, boro-boro ibuku ngaku Tuhan. Aku bahkan sudah menyampaikan pada umat siapa yang tidak menjadikan Allah menjadi Tuhan yang wahid, al-wahid, maka bagiannya neraka selamanya. Nah ini artinya bukan Allah tidak tahu. Allah tuh tahu dengan yang dikerjakan oleh Nabi Isa. Demikian juga Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gampang baik kok. Kenapa kudu berobat karo wong, langsung bae minta karo Gusti Allah lewat malaikat Jibril. Ya Jibril, sampaikan kepada Allah bahwa saya sakit. Mintakan pada Allah supaya saya sembuh. Kepenak baik, tapi orang kena Kanjeng Nabi jelas-jelas faqat tadawa. Benar-benar berobat. Sopoan Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad itu berobat. Itu menunjukkan bahwa kalau kamu sakit, nih 4 langkah kamu harus lakukan. 1, berdoa, ya Allah beri hamba sembuh, beri hamba kesembuhan, ya Allah beri anak hamba kesembuhan, ya Allah beri ibu hamba kesembuhan, ya Allah beri bapak hamba kesembuhan. Ini perintah Gusti Allah, udnuni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, maka akan kukabul doa kalian semua. Nah, setelah berdoa, berusaha, bapakku sakit, bagaimana caranya bisa sembuh, kasih makan supaya mau makan, atau kita yang sakit berusahalah untuk makan, untuk minum supaya ada gizi dalam tubuh kita, karena tubuh yang sehat terbentuk dari nutrisi dan gizi. Nutrisi dan gizi terbentuk dari makanan dan minuman yang sehat. Nah, nyoto-nyoto Nabi Yunus ketika dikeluarkan dari perut ikan dalam keadaan sakit yang sangat parah di pulau yang gersang, nggak ada tumbuhan sama sekali, Allah tetap tinggali satu tumbuhan semacam sejenis labu untuk makan, untuk sebagai obat. Namanya usaha. Setelah doa berusahalah kalian. Setelah berusaha, was'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Datanglah, mintalah kalian semua kepada ahlinya
Jenengan sakit kepala ada spesialisnya, sakit perut ada spesialisnya, dokter maksudnya. Pokoknya yang siapa yang jenengan percaya sebagai ahli pengobatan, ini adalah perintah Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berobat. Berobati karo sapa? Karo umate. Karo umate berobat itu jelas-jelas berobat. Nah, itu nang Gusti Allah diperintah, wasalu, bertanyalah kalian semua ahla zikri, kepada orang yang ahli, ingat kepada Allah, ahli zikir. Nah, dikiaskan ahli zikir itu para ahlinya, ahli dalam bidangnya. Jenengan arep bisnis takon karo ahli bisnis, jenengan arep warungan ya takon carane warungan bagaimana, cara dakan ini bagaimana. Ini namanya ahla. Ini dalam konteksnya sakit, jangan tanya pada ahlinya. Nek sakit kepala itu ada sendiri yang nangani, sakit mata ada sendiri yang nangani. Tanya, ini perintah Gusti Allah. In kuntum, ketika kalian semua layak lamun, tidak mengetahuinya. Ini diperintah nang Gusti Allah. Berarti wong sing menjalankan perintah Gusti Allah itu jenenge wong sing bertakwa. Takwa itu apa sih? Menjalankan perintah Gusti Allah, menjauhi larangan-larangane. Nah ini. Nah, setelah doa sudah, usaha sudah, ikhtiar sudah, ngendikane Gusti Allah di ayat yang lain, fatawakkalu, ini yang nomor 4. Serahkanlah diri kalian semua Allah, kepada Allah. Fahuwa, adapun Allah, hasbuh, itu yang akan mencukupi jenengan. Sing arep nyukupi apa toh mari, apa toh engko ditambaku. Aku ki luwih seneng kowe sakit. Krono sakitmu, sujudmu ketika kamu lagi sakit luwih saya sukai daripada sujudmu ketika kamu sehat. Salatmu yang sempurna dengan berdiri itu asing ngalahke, luwih tak senengi salatmu sing ngukur karo lenggah. Sujudmu nganggo isyarah ngono. Dan di kapan menungso sing beriman, sing ono la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hatinya, walau miskola darrah, senajan itu sekecil biji sawi, mongko ketika meninggal, Allah udah menghendaki meninggal, udah cukup sakitmu, sudah cukup. Dunia ki sempit, dunia ki panas, dunia itu gelap, wis balik bae mengaku. Percayalah, husnudzonlah kepada Allah. Sudah ada sujud kita atau sujud saudara kita, sujud ibu kita, sujud bapak kita, sujud tetangga kita yang Allah terima. Sujudnya, tasbihnya, tahmidnya sudah ada yang Allah terima. Artine wis mengalam sing luwih kepenak nang kana. Terus bagane sapa awake dhewe ndonga kena. Dungane wong sing urip, wong sing wis meninggal itu jelas sampai, jelas. Nek ada yang meyakinkan tidak sampai, ya enggak apa-apa, kamu pakai hujahmu sendiri. Sekarang ketika wong ya meninggal, terus bar dikubur wis dipendem wis, enggak ada talqin, udah dipendem wis, ora ana apa-apa sudah. Terus apa bedane dhewek karo wedhuse dhewek, ngono lho. Nek kowe pengen dadi kaya wedhus ya enggak apa-apa, kita ojo, itu lho. Tapi kita tidak boleh menyalahkan mereka. Kalau mereka nggak mau, apa sebabnya? Ya itu. Tapi kalau kita disalahkan, ya ora apa-apa. Nek sampean pengen kaya wedhusmu, bar mati mbok buang, bar mati mbok pendem, terus ora ana apa-apa. Dungane kaya jenengan ki maca surat Al-Fatihah, ku gawe kanca-kanca atau saudara-saudara kita yang sakit itu jelas sampai. Sawabul qiraati ini ada dalam kitab Lil Qori. Lil Qori itu doa yang panjenengan panjatkan selama ini, yang kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang sakit itu untuk diri kita. Kada li sahibil hajat. Dan seperti yang kita terima dari Allah, pahalanya maksudnya ini akan sampai kepada orang yang kita kirim. Dan spontanitas, nalika kita berbuat amal soleh, bapak ibu kita itu akan kebagian amal soleh awake dhewek. Jenengan lagi maca ayat kursi, nang kene maca surat Al-Fatihah 100 selikur, tekan bapak ibu jenengan konang kana sing wis meninggal dapat rahmati Gusti Allah langsung oleh bagian sekang malaikat. Bapake oleh kiriman, sekang sapa? Anakku si A. Ya Allah, langsung berdoa. Bapak itu langsung berdoa. Yang sudah meninggal, ya Allah, Allahumma gfir liman. Ya Allah, ampunkan dosane anakku kae. Nawaroko brona yang sudah mengirimkan pahala ini kepadaku.
Wabasyirhu bil jannah, dan bahagiakan dia dalam kehidupannya, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Inilah wong wis mati ndongakno jenengan percaya yo ngono, ora percaya yo rugi kalau nggak percaya. Tak contoni wali-waline Gusti Allah sing wis padha mendahului kita, nyatane wis meninggal lah sing berkahi wong sing urip. Bener mboten? Orang yang hidup di sekitar makame para wali, dia rezekinya akeh lho. Terus sing ngene rezeki mayite padha teko apa mboten. Orang jauh yang datang membeli dagangan mereka, sebab mereka oleh barokah wali. Lah datangnya kita ke makam para wali juga kita akan dapat barokah para wali. Kepriwe wali arep nyafaati kita kalau wali tidak kenal kita di dunia. Nalika kita nang donya ki ora kenal, kok engko nang kana nyafaati ki piye? Ya kudune kenal dulu. Caranya kita datang. Jadi jelas banget dalam Al-Qur'an, wong sing mati syahid, jangan kau katakan orang yang mati syahid fisabilillah itu amwatun, meninggal, bal ahyaun, balik mereka itu hidup. Wa ala rabbihim yurzakun, dan pada orang apa Gusti Allah selalu memberi rezeki kepadanya. Nah, rezeki itu barokah mengdewek, barokah nang dewek. Dengan yakin itu, nah siki maca surat Al-Fatihah, jenengan kirim ke mengene dulur-dulur sing sakit. Jenengan oleh 2 pahala. 1 pahala maca surat Al-Fatihah, yang kedua pahala sedekah bacaan atau sedekah doa. Nah ini, tapi nek jenengan maca untuk diri jenengan sendiri tanpa niat, tanpa tawasul niat loh, niat ingsun ngirim donga Fatihah nang disebut sama saya biasanya yang sakit-sakit. Bahkan sebelum kepada yang sakit, ila jamaatina hadihi. Jamaatina itu siapa sih jenengan? Jadi dewek kaya-kaya nek dewek kumpulan nggih lho. Berkatan biasanya berkatan go berkatnya dengan masak endok, ini masak ayam, ini masak ikan mas. Gue begitu kumpul ijol-ijolan, panganan ijol-ijolan. Maksudnya apa? Kadang-kadang jenengan berdoa buat diri jenengan sendiri itu angel dikabule. Angel dikabule. Sebab apa? Ada hijab. Hijabnya itu antara lain dosa-dosa kita, antara lain kurang syarati dalam berdoa. Tapi nek jenengan ndongakno wong liya gampang dikabule. Itu ada dalam kitab I'anatut Thalibin, ada disebutkan. Jadi kadang-kadang ana wong sik tak contonilah, ana wong gawe pacul, bae kerjane gawe pacul. Tapi dia enggak bisa macul loh. Dia enggak bisa macul, dia enggak bisa menghasilkan padi. Ya karena dia enggak punya lahan. Yang punya lahan yang beli pacul cuma 10.000, padahal pacul ini bisa menghasilkan 2 kintal 2 ton padi. Nah, ngono sama. Sebab donga jenengan ki ijol-ijolan donga, nah akhirnya padha dikabule. Siki tak contonilah. Ya Allah Gusti, dalam nyuwun keselamatan ya Allah. Ya Allah, saya minta, hamba mohon keselamatan ya Allah. Urung tentu dikabul, karena dalam berdoa harus ada syaratnya. Contoh harus ada sholawat dalam keadaan hudurul qalbi. Di antaranya loh, itu paling sulit hudurul qalbi, menghadirkan hati ini kepada Allah. Keyakinan yang dalam itu paling sulit. Tapi jenengan datang kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah langsung menjawab loh aslinya. Cuma kita enggak mendengar. Waalaikumsalam ya umati, umatku. Artinya keselamatan semoga selalu tercurahkan kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab keselamatan juga semoga selalu tercurah pada kamu hei umatku. Nah ini waduh baik jenengan datang nang wali makomi wali. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya wali ya Allah. Itu menjawab kepada kita, waalaikumsalam ya hamba Allah, itu loh. Nah ini diterima salamnya. Jadi beliau mendoakan kita akeh tekane, karena beliau sudah di alam halus, di mana dosa-dosanya sudah dirontokkan ketika di bumi. Susah para wali, bayangkan yang jenengan berjuangnya para wali mendatang menyampaikan agama Islam di Indonesia bagaimana. Itu di setiap kesusahannya itu sudah ada perontokan, peleburan dosa. Di setiap keringatnya dalam berdakwah itu sudah ada peleburan dosa, istentek dosane, onone pahala tok. Sama wong-wong sakit ngoten niku. Sakit itu sebenarnya lagi dirontokno nang Gusti Allah dosa-dosane.
lagi dikasih dua cahaya, cahaya peleburan dosa dan cahaya pemberian pahala. Mulen wong sing gelem ngrawat wong sakit, insyaallah uripe padang. Nah, surat Al-Fatihah yang 121 kali ini juga merupakan doa kita. Ini sanad yang saya terima, artinya ada beberapa guru yang memberi ini yang paling onjoti unggul ini 121 kali itu untuk doa kita supaya Allah panggil kita untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi wong haji ki engko nang akhir zaman iku warna-warna. Ana haji sing mabur, ana sing mabrur, ngoten niku. Ana sing lah warna-warna, intine ya ana sing krana Allah benar-benar labbaik Allahumma labbaik, ada yang karena pengen terkenal, ada yang karena menghilangkan susah, ada yang karena minta supaya tidak miskin, pengen sugih. Nah, ini ada. Jadi haji itu nanti warna-warna. Nanti kapan haji sing ditimbali nganggo donga, disewu nang Gusti Allah nganggo donga, ini kok jenengan kok haji, mongko haji insyaallah haji sing mabrur. Lah janjine Gusti Allah al-hajjul mabrur, haji yang mabrur laisa lahul jasa ilal jannah, tidak ada piwales atau balasan yang paling bagus kecuali surga. Nah, tadi sekali lagi kula panjenengan bermimpilah, mintalah terus karo Gusti Allah ben haji. Gusti Allah itu udah Maha Rahman, Maha Rahim. Rahim itu wis dinai dewek sebenarnya. Dina Jumat, inna yaumal jum'ati, sesungguhnya hari Jumat, sayyidul ayam, rajanya hari, wahidul fuqara'i wa'idul masakin, dan hajinya orang-orang fakir dan ininya orang-orang miskin. Nah, jadi hajinya orang-orang miskin atau orang-orang fakir dan hari rayanya orang-orang miskin. Jadi hajine wong fakir ya dina Jumat iku nek melakukan hari Jumatan. Nah, jadi insyaallah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua sudah dicatat sebagai haji mabrur, apalagi lasiaman, apalagi orang yang benar-benar mengimpikan pengen haji. Karena rukun Islam yang 5 itu, yang kelima ini spesial. Untuk siapa? Manis tato aminkum ilaihi sabila. Untuk orang yang kuasa, orang yang punya sangu. Lah mudah-mudahan Allah kehendaki kita semua diberi kemampuan untuk melakukan ibadah haji dan umroh dan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Dan mari kita baca surat Al-Fatihah 121 kali. Kita kirimkan doa ini untuk saudara-saudara kita yang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ala hadihin ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ratina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam karam lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rati jamil ambiyal mursalin ila malaikatil muqarrabin ususan la rati nabiyul khadir alaihi salam nabiyul Musa alaihi salam nabiyul Isa alaihi salam nabiyul Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam ususan la rati nabiyul Subnyakum alaihi salatu wassalam ususan la rati nabiyul Ibrahim alaihi salatu wassalam ususan la rati nabiyul Ilyas alaihi salatu wassalam wa alaihi salatu wassalam syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mailarati Sultanul Auliya Syekh Syamsul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrul aziz wa imatil arba'ati radhiyallahu anhum wa ila arwai jami'al wal ulama wa syuhada'i wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wa syarqil ardh maghribiha wa min yamina ila shimaliha fi barriya wa bahda khususan rati abaina ummatina wa asdatina jatatina syayna syayma syayna khususan la rati aulial karamati ngati wal syekh rahmatullah raden rahmatullah sunan ampel wa raden said sunan kalijogo tilangu khususan la rati syekh Syarif Dayatullah sunan Gunung Jati Cirebon wa ila rati saibihatil qaryati jamaatina hati ya Allah khususan larus khususan laruhi Bapak Mas Jati
radhiyallahu anhuma khususan larati Datuk Seri Panglima Muhammad Umar Al-Blad Ramaja Jati Tatin Tismi binti Ibrahim Kanjeng Sunan Pandanaran Rasulihim wa furungi majwajum adhuriyatim syaulilailahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan la rati sayyidina al-karim subhanahu dari radhiyallahu anhu khususan la rati sayyidina al-karim Syekh Abdurrahman Hudari radhiyallahu anhu khususan la rati sayyidina al-karim Syekh Ahmad Muhammad radhiyallahu anhu khususan la rati sayyidina al-karim Syekh Muhammad Nawawi radhiyallahu anhu khususan la rati sayyidina al-karim Syekh Asmaul Aziz radhiyallahu anhu khususan la rati sayyidina al-karim masih banyak Siti Aisyah radhiyallahu anha khususan la rati sayyidina al-mukarram Syekh Ahmad Mubashir radhiyallahu anhu khususan la rati sayyidina al-karim Syekh Arir Muhammad radhiyallahu anhu wa ila rati Syekh Habiyasan Asyadillah Sya'alar Basan Nusimbaki Yasin wa usulihim wa furungi majajum duriyatim syaulilailahumul fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila rati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan rati sayyidinal mukarram Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila rati jami bani adam banati hawa ajma waliman awsana wastawsana waliman lahu haqqun alaina waliman ahabba ilaina khususan la rati jamaatina hadihi ya Allah Aususan rati jami mardona aususan rati jasmani Siti Zulaikha binti Martia aususan la rati Aini binti Khalidah aususan rati jasmani Mukhlisah binti Juweni aususan rati jasmani Arif Bahruddin bin Untama aususan rati jasmani aususan la rati jasmani Siti binti Korea aususan rati jasmani Itis Cahyani Yas binti Notisa aususan rati jasmani Ya Ratu Nisa binti Saina ususan wati jasmani Allah. Wa itu Hasanah binti Fada ususan wati Sanita binti Sarita ususan wati jasmani. Lumsia binti Matita ususan jasmani. Sumyati binti Wenti ususan wati jasmani Allah. Wati jasmani Allah. Admini binti Salmini ususan wati jasmani. Arjana bin Admini wasallam Huslani bin Sumay wasallam Arjana Purnita Jasman Ahrani Sallallahu Alaihi bin Sabari wasallam Tato naman Tismi wasallam Allah maghfir lahum marhamhum ma'afi ma'afunganhum syaulilailahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwal rahmanur rahim wal malikul qudus salamul mu'minul mu'minul aziz al jabbar mutaqal alikal wa Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
la yamassu illa walau la itu wala qadallu kumandu tangdurun anahan wa Bismillahirrahmanirrahim. Yang alim yang azim, yang alim yang alim, Allah yang bukan Allah taala minashukuki wa dhununi wal auham sadirat wa idza qulna lahu hadina qul la tamatana rasulillah wa sallallahu alaihi wasallam unsurna ya Allah fa innaka akharuna sidna ta'ana fa innaka akhwatuna kullana fa innaka ghafurun rahmna fa innaka nusuka fa innaka subhanahu wa ta'ala la nari al-fatat kama ya Allah fitina tulak kala usadul alama ya sallallahu warana ratil qulubina tanina salamatu wal afiyatu fi dinina dunana kullana syaiban wa tanwalina tusallu wa ja'atu sallallahu ala makan ashtatu nal mudawal la sallallahu la salama sana ala makan sallallahu asyurun wala nasya ulama sana wala makan astatu ya siwin al-Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizil hamidum dirahum laqad taqal qulum sam'ana wa anqulu ilal afan wa ja'ala baina adim sadum sadum satu wa anatil wujul ilahil qayyum qataba manamalatul mantawasin ala wajana sallallahu alaihi Allahumma bersatu hati jabarut tiga fikab surga tiga satu nasr kabirat yang pertama selebaya yang sama kali halakul mutamarid dan malaikat salat anta jala kata penatan kau ingatan nali Allahumma ya Allah bihaqqika bai'in saddiqin amal salit ngali wajilan nikmati bil yang Allah Allahumma batin samlahum Allahumma farid kamahum Allahumma qul anta tamal wa jali dairatan wa salatu bailai Allahumma akhman dairatul muslimatal mal wa Allahumma ta'ala lantai surah kalimah Allahumma la tumaghfir lana dzambana wa la tusallit alaina bi dhunubina Allahumma la tumaghfir lana dzambana Allahumma la tumaghfir lana dzambana amin 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 malam bacaan surah kalimah malam bacaan surah kalimah malam bacaan surah Nasyarullah sholat resana mahalan lil balwa Allahumma atina mala raja wa hal amali ya wa ya wa ya wa ya man wa lil wa salu kalang jalan ajal lail jabat ali jabat ya mana jawan wan bika ya mana satu ya rabbal alamin jabat tawat sakariya wa data yang sab asal ka wa ta anta taqbala ma fi daun atau tian masalah seselama katakan atau berarti mukmin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin hingga tengah amaluna wa izzati alamin ka barsana ke kaila bika in abda tarata lang kang ta akrusuna tarata cara sunana ka kunalwan walang salam nalan
Salamun ala nabiyil alamin istaghfirullah wa qad alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wadud anta la ilaha illa Allahumma anta la ilaha illa anta subhanaka wa anta la haula wa la quwwata illa bika wa qatika Allahumma ya sallallahu alaihi wa sallam fi dunya wal akhirah baik kama sallallahu alaihi wasallam walin wa anta la ilaha illa anta syukrun sunata min al-shay'i wa wa innahum la yantiquna illa bi idnika nawasihim fi qabdatika qulubyatika tasur ya tasya ya tasya la ilaha illa anta wa la ilaha illa La ilaha illallah wa la ilaha Allahul qayyum al wajid wa majatan wa ta'ala sawatul qadir an qadir betul salah al maksud Allah dalam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa la rahim wa qala ta'ala sali wa qala ta'ala tadur wa tadarshad wa tadur wa shadul wa shaqanat abu wa sa'an tubajul salasan asyabul maimanat wa asyabul akasum suatu sama berada dunia pada atau iring sonarun dengan turun dengan kami selalu menjajah makan yang lain enak dengan salam apa ya tinggal serah selamat Tuhan dalam nakar pada awa abauna lawalun qul innal awalina wal akhirina la majmuuna ila miqati yaumin ma'lum Abarat manar lati turun ang tumasyad mo sa jarat ang jalan tasawuran sunolak sang wala kurang nakarwi tapi ang la yamasu ila mutafil muslimun wa bi atalati santum wala wala itu wala qadalul kumandung dan kabun wa nahnu aqrabu wa qad sadana la wala qadalul khair wa tunna sunna wa qadal dal qur'an yang alim yang adim ya halim yang alim mutar dan suatu orang kata wasukan atau kalimat atau ratu nasyur atau sajarat dan motolang tidak wa idza aqulul munafiquna wala tinafiqul bi aradakan talal rasul sallallahu alaihi wasallam wal mulku wal malak sallallahu alaihi wasallam
Unsurna ya Allah fa innaka khairun nasirin aftalana fa innaka khairun watina kurlana fa innaka hamna fa innaka unsurna fa innaka nasirin wa ahdina wa najina minal qawmi dhalimin ablana riyan taibatan kama ya Allah syur alaina surmati kamil wa salamatu afiyati fid dinina wa dunyana kullana alibatan walina usnal wajat itu sungal mangala sunal mutakal salam Allah salam ya si wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim silala wa ana tilu lagil qayyum wa man amala dzulman Allahumma ya Allah fi satwat subhanahu Karena selalu kayak Allah ya Sam ya Qarib ya Mujib ya Saring ya Muntaqim ya Syadid al-Bats ya Jabar ya Qarib ya man la yujizu qarul jababirat wa la yadhum alaihi halakal alaihi halakul mutamarridati minal Allahumma ya Allah bihaqqika bangsa wa salim Allahumma bati Allahumma salli Allahumma la Sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Rabbana Allahumma anta fa innahum la yantiquna
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'ama yukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa lana Muhammadin salatan tamla wa zainallahi nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farana surura ala wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Syabdul Qadir al-Jalani mahbubullah anta sibul ijazata Muhammad ijazatullah tasibul karamata Muhammad karamatullah anta sibul syafa'ata Muhammad syafaatullah ya Syabdul Qadir al-Jalani ya Gisna isfi jamia mardona. Saringan bisatillah, saringan bisatillah, saringan bisatillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sabbit imanana wa islamana wa tauhidana wa ma'rifatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tiha ya jalina bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahtim lana minka bil khair. Allahumma ahtim lana bi khatimati Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa jama'atana hadi ya Allah min ahlil ilmi nafi wa ahlil khair wa hawin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwan dal syab. Allahumma ausil wa taqabbal misla sabima qaranahu wa ma salainahu wa ma ta'anahu la rati sayyidina lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala jamil abiyal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada salihin wal mu'minina wal mu'minat khususan la rati jami'an tuqrat asma'hum khususan la rati jama'atina hati ya Allah khususan la rati jami' mardana Allah maghfir lahum warhamhum ma'afihim wa'bu'anhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin wal faqwatin al farahmatin wal maghfiratin wal mahabbatin ya Allah. Allahumma shfihum ya Allah bi syifaika dawihim bi dawaika syifaan ngajilan la yuqadiru bi saqaman wala alaman ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa muntafa'an biha wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qaribna nisyari ba'ida. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an kasiran jazilan jamilan aziman daiman ila yaumidin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ballighna ila makatal mukarramah wa madinatal munawwarah bi sihhah wal afiyah ya Allah bi karamati suratil Fatihah wa bi izzatika bidil jalali wajhika azim sultanika syari'an ya Allah syari'an ya Allah syari'an ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah telah selesai. Semoga Allah terima dan Allah catat amalan kita menjadi amalan sholihan makbulan yang keberkahannya mengalir pada kita sampai duriah kita. Khusus untuk yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.